बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अवान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। बहुत अरसे बाद आज मैं वीडियो कर रहा हूं, वीलॉग कर रहा हूं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान की सियासत इस कदर अजीब हो गई है। इसमें लग़वियात, झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन का इतना भाव है कि हम जैसों की एक तो वैसे ही नाम नहीं है, और अगर कोई थोड़ी बहुत आवाज़ सुनने वाला भी है तो वो नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि इस मिस इन्फॉर्मेशन के भाव में, इस झूठ, लग़वियात, गालम गलोच, फतवों और मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात के जो भाव हैं, उसके अंदर हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमारी हैसियत निगार खाने में तूती के जैसी है। मगर जब एक पाकिस्तानी के तौर पर बार बार पाकिस्तान के इंतहाई मुश्किल हालात के वक्त में इस किस्म की गुफ्तगू सुनने को मिलती है तो रहा नहीं जाता। बतौर एक सहाफ़ी, बतौर एक पाकिस्तानी, फिर दिल करता है कि इस हवाले से अपने जो नज़रियात हैं, अपने जो ख़यालात हैं, उनका इज़हार किया जाए। मुल्क का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का इस वक्त मईशत है। मईशत के साथ साथ एक और बहुत बड़े मसले ने सर उठा लिया है, और वो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नज़रियाती डिसइंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नज़रियात तरतीब दिए जा रहे हैं, नज़रियात फ़रोग़ दिए जा रहे हैं, और इस हद तक जो है ये गलाज़त उंडेली जा रही है नौजवानों के जहनों में कि ना कोई इदारा बच रहा है, ना कोई जमात, ना कोई सियासतदान। सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्सियत को पारसा साबित करने के लिए पूरे मुल्क का निज़ाम दाव पे लगा दिया गया है। पूरे मुल्क की नज़रियाती वहदत जो है उसको तोड़ दिया गया है, पामाल कर दिया गया है। पूरे मुल्क के इदारों को जो है वो एट रिस्क लगा दिया गया है। उनकी तमाम तर हुब्बुल वतनी हो, उनकी कारकर्दगी हो, उनकी काबिलियत हो, सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से मायने रखती हैं, वो है कि कोई उस मखसूस शख्सियत के साथ किस कदर ताउन करना चाहता है या कर रहा है। पाकिस्तान की अदलिया तब अच्छी है जब वो उस शख्सियत को बार बार ज़मानत दे, वो बार बार उसकी पुष्टपनाही करें, उसके लिए रास्ते हमवार करें और रास्ते निकालें। पाकिस्तान की फ़ौज इसलिए बुरी है कि अब वो उसे गोद में उठाने के लिए तैयार नहीं है, उस तरह से जिस तरह से 2014 से लेकर 2019-20 तक उसे गोद में उठाकर रखा गया और उसे मुकम्मल तौर पर ताउन फराहम किया गया इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने का। पाकिस्तान की कोई सियासी जमात हो या पाकिस्तान की कोई सियासी शख्सियत हो, वो उस वक्त तक मुहिब्बे वतन नहीं है, वो उस वक्त तक पारसा नहीं है, वो उस वक्त तक साफ़ नहीं है जब तक वो उस शख्सियत के लिए नरम गोशा ना रखते हों, या फिर मुकम्मल तौर पर उसकी जो रोज़मर्रा की लग़वियात हैं, इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर आँख बंद करके यकीन न रखते हों। आम शहरी भी उसी हद तक जो है वो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट पाएंगे जब तक वो उस शख्सियत को इस मुल्क का सबसे बड़ा अन्नदाता करार देते रहें, वो इस मुल्क का पारसा तरीन शख्सियत करार देते रहें। ये सूरत हाल जब बनाई जा रही थी तब भी पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इसका कोई तोड़ नहीं किया। पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं वो अब भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के इस मवासलाती गेम की कोई अभी तक तदबीर नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, उनको सोशल मीडिया पर उस हद तक दस्तरस अब भी हासिल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तो वो शायद आधे से भी कम है अभी भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खूबसूरती से अपने बैरूनी मददगारों, हमनवाओं और अंदरूनी जो उनके हमनवा जो ट्रक माफिया उनके साथ मौजूद है, उनके ज़रिए अपना जो गलीज़ तरीन प्रोपेगेंडा है इस रियासत के ख़िलाफ़, इस रियासत के इदारों के ख़िलाफ़, वो भरपूर अंदाज में भरने में कामयाब हो रही है। पाकिस्तान की आम आवाम, पाकिस्तान के नौजवान किसी भी तौर पर
اب موجودہ حکومت کے لیے وہ نرم گوشہ نہیں رکھتے جو شاید ان کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ وہ حقیقت کو مکمل طور پر اب بھی ادراک نہیں کر پائے، باوجود اس کے کہ جو زمان پارک آپریشن میں پکڑے جانے والے تھے، جو پکڑے جانے والے دہشت گرد وہاں سے جو برآمد کیے گئے، ان کا تعلق کون کون سی تنظیموں سے تھا، جو تنظیمیں بھارت سے امداد لیتی ہیں، بھارت کے نظریات کو آزاد کشمیر میں فروغ دیتی ہیں، ان تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد عمران خان کے ساتھ پکڑے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے جو ارکان ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے لوگ عمران خان کے حفاظت پر مامور تھے، وہ وہاں سے پکڑے جا رہے ہیں۔ زلمے خلیل زاد کو ایک دم سے پاکستان کی محبت اور عشق میں وہ گرفتار ہو گیا، اور اسی طرح جو دیگر فرمز ہیں امریکہ میں کام کرنے والی، ان کو ایک دم سے عمران خان کا عشق جو ہے وہ یاد آ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک کے اندرونی معاملات میں اس حد تک بیرونی مداخلت ہو رہی ہو، اور وہ مداخلت بھی اس شخصیت کے لیے ہو رہی ہو جو بیرونی مداخلت نامنظور کے نعرے لگاتا رہا ہے پچھلے سال تک، جو امریکی غلامی نامنظور کے نعرے لگاتا رہا ہے پچھلے سال تک، جو پچھلے سال تک یہ کہتا رہا ہے کہ میری حکومت کو گرانے میں امریکہ کا سب سے بڑا کردار تھا، اور اب سب سے بڑا کردار اس کی حکومت کو واپس لانے کے لیے، یا اس کو گرفتاری سے بچانے کے لیے، اس کو پاکستان کے قانون اور آئین کے دائرے سے بچانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اور تو گزشتہ روز یورپی یونین کے سفیروں سے ملاقات تحریک انصاف کے وفد نے کی۔ یہ ملاقات کیوں کر جائز اور حب الوطنی پر مبنی تھی، جب مریم نواز سے تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں امریکی کونسل جنرل نے ملاقات کی، یا دیگر سفیروں نے ملاقات کی، تو عمران نیازی کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ اپوزیشن جماعتوں کو، اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کو فنڈز فراہم کر رہے ہیں، اور یہ سازش بنی جا رہی ہے پاکستان میں حکومت گرانے کے لیے۔ تو اب یہ جو یورپی ممالک کے سفیروں سے کل ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کے وفد کی، کیا وہ بھی پاکستان کی منتخب آئینی حکومت کو گرانے کے لیے کوئی سازش ترتیب دی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ اس کا جواب عمران خان صاحب نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اپنا بیانیہ بیچنے میں بہت کامیاب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے پاس ان کے بیانیے کا کوئی توڑ نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ، مکر اور فریب کی جس بلندی پر عمران خان اور تحریک انصاف پہنچ چکی ہے، اس بلندی پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس غلیظ پروپیگنڈے اور ڈس انفارمیشن کی ریس میں جو لوگ تیار کیے گئے تھے گزشتہ 5 6 7 سال میں، وہ اس وقت عمرانی کیمپ میں موجود ہیں۔ ان میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں، جو ڈاکٹر شاہد مسعود جیسے لوگ، جو عمران خان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بیچنے میں بڑے مشہور ہیں، اور 2 دفعہ جیل بھی جا چکے ہیں اس چکر میں کہ وہ جھوٹ بولتے ہوئے سر عام پکڑے گئے، مگر اس کے باوجود ایک بڑے چینل کے بڑے عہدیدار ہیں۔ یہ کیسی صحافت ہے، یہ کیسی جو ہے وہ مینجمنٹ ہے، جو اتنے عظیم صحافی کو 2 دفعہ جھوٹ ثابت ہونے کے باوجود اپنے چینل پہ نہ صرف برداشت کر رہی ہے، بلکہ ان کو بڑا عہدہ بھی دے رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہیں جو والد صاحب کے مردہ والد صاحب کے انگوٹھا لگاتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور بعد میں انہیں فیضیاب کر کے پاکستان لایا گیا، سمجھ گئے ہوں گے فیضیاب۔ تو وہ صاحب بھی نہ صرف عمرانی پروپیگنڈے کو بھرپور ترویج دینے میں مصروف ہیں، بلکہ وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں، اور وہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف لغویات اور بکواس کرنے میں بھی بہت پیش ہیں ان دنوں۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہیں جو گیلا تیتر کے نام سے بہت مشہور ہیں، وہ صاحب بھی مکمل طور پہ عمرانی ہو چکے ہیں، ان کا نام بھی عمران ہی ہے، اور وہ عمرانی ہو چکے ہیں، اور اس قدر غلیظ اور بد تہذیب انسان ہیں کہ وہ بڑے بڑے صحافی، سیاستدانوں کو کچھ بھی کہہ کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ٹویٹر جو ہے وہ بڑے آزاد ان کو اسپیس دی ہوئی ہے، اور وہ کوئی بھی الزام لگا دیں۔ پاکستان میں ڈس انفارمیشن ہے، اور پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ اتنے نرم ہیں کہ وہ 7 8 سال سے تو عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ لیے خواجہ آصف صاحب گھوم رہے ہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔
शहबाज शरीफ साहब लेके घूम रहे हैं मुकदमा, वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो मुकदमे का फ़ैसला नहीं करवा पा रहे। तो पाकिस्तान के कवानीन तो इस कदर कमज़ोर हैं कि वो इन शख्सियात का प्रोपेगेंडा चलता रहेगा इस कानूनी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद रहे। अगर मज़ीद कुछ दिन या मज़ीद कुछ साल, तो ये प्रोपेगेंडा इतना बढ़ जाएगा कि शायद हम खुद भी, हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझ रहे हैं चीज़ों को जो हो रही हैं, हम भी शायद इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाएं या मजबूर हो जाएं इस प्रोपेगेंडे के ऊपर खामोशी इख्तियार करने पर। इसी तरह छोटे छोटे बहुत सारे कारकुनान भी इन्होंने भर्ती किए हुए हैं। सदीक जान को पकड़ा गया था, उसको किस चक्कर में पकड़ा गया था वो सब जानते हैं, मगर ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो ओपन टेलीविज़न स्पेस है उसमें कोई ये बात नहीं करेगा। मगर रज़ी दादा साहब ने ये बात बड़े तरीके से अपने सामईन की नज़र की है, और वो चकवाल में एक शख्सियत हैं, उनसे पैगाम लेने के लिए गए थे, क्योंकि टेलीफोन के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो आजकल मुमकिन नहीं रही। तो वो उन शख्सियत से पैगाम लेने गए थे और फिर इस्लामाबाद वापस आए, और उन्हें लाहौर जाना था, मगर वो लाहौर जाने से पहले ही धर लिए गए। और फिर ज़ाहिर है वो जो लेकर गए थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले ली होगी उनसे जो उनको चाहिए थी। बहरहाल इस मुल्क में जब इस तरह के लोग मौजूद हैं तो इनके मुखालिफ जो लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो वाकई साफ़ी हैं, उनको भी सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस मुल्क को बचाना है तो फिर आपको सामने आना है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों का, चाहे उनके व्यूवरशिप 100 है, 1000 है, 1 लाख है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है। सैयद दौलत हुसैन साहब का ये फ़र्ज़ बनता है, हामिद मीर साहब का ये फ़र्ज़ बनता है, सलीम साफ़ी साहब का ये फ़र्ज़ बनता है, मंसूर अली ख़ान साहब का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लोग इस मुल्क के, इस रियासत के बचाव में सामने आएँ, क्योंकि अब जो लड़ाई हो रही है ये पाकिस्तान की फ़ौज इस रियासत को नहीं बचा सकती है। इस रियासत को बचाने के लिए आप लोगों को सामने आना होगा। मुझ जैसे 100, 200, 500 सब्सक्राइबर वाले भी सामने आएँ, और आप जैसे लाखों सब्सक्राइबर वाले भी सामने आएँ, तो इस प्रोपेगेंडे का तोड़ किया जा सकेगा। वरना ये मुमकिन नहीं है कि इस प्रोपेगेंडे का तोड़ किया जा सके। और इस मुल्क के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा मईशत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान न्याज़ी है। इस बात को जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना बेहतर है। जितनी देर करेंगे उतने इस मुल्क को नुकसान होगा। अब तक के लिए इतना ही।